नमस्कार जय जगन्नाथ। आज अध्याय को आपण मानक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश अध्याय श्री भागवत ग्रंथ सूत्र संक्षेपे द्वादशे उपत। सुत कहन्ति सुचितरे सौनक मुनिक आगरे। सुत उवाच धर्म देवता दिवाकर तांकु मोहर नमस्कार। से ब्रह्म कृष्ण अवतार तापादे मोर नमस्कार। से ब्रह्म ऋषि विप्रवर ताहांकु प्रणाम मोहर। श्री भागवत पुराण रे जे धर्म उकत संसारे। से धर्म सदा थाई पूर्ण चतुर वर्ग दिए जान। ता तुमे सावधाने शुण पाइब विष्णुर चरण। विष्णुर ए लीला चरित परम तत्व ए अद्भुत। जहा से तुम्भे पचारिल श्रवणे सफल होइल। श्री भागवत ए पुराण साक्षात विष्णुर निर्माण। जे हरि सर्व पाप हरे तांको महिमा निरंतरे। कृतार्थ आदि अन्ते होई नारायण महिमा कही। नाराजे बोली जल नाम से जले जेणु ता शयन। तेणु नारायण बोलांती पाप हरण श्रीपति। इंद्रिय गण मानकर जेणु अटंती सर्वेश्वर। तेणु हृषिकेश बोलांती महिमा केहि न जानती। भोग जे षड ऐश्वर्य अणिमा आदिरे विराज। ज्ञान वैराग्य जश सीमा ए आदि समूह महिमा। एणु भगवान बोलांती प्राणींकी संसारे भ्रमांती। सात्वत जे वैष्णव जन सात्वत যদুবংশ মান। ए दुहिंकर पति जेणु सात्वत पति नाम तेणु। ताहांक महिमा बखाण होइछि श्री भागवतेणु। परम ब्रह्म जे ईश्वर परम गुपत संसार। उत्पत्ति स्थिति जे प्रलय जेहु अनादि विश्वमय। ताहांकु जानिबार ज्ञान ताहार चरित व्याख्यान। अनुभव ज्ञान समेत वर्णना होइछि एमंत। भक्ति जोगर वर्णन वैराग्य सांख्य जोग ज्ञान। ज्ञान आश्रय जेउ ब्रह्म ताहांको महिमा उत्तम। नारद वेद व्यासंकर बद्रिका आश्रमे विचार। तहि नारद उपदेश पाइले भागवत व्यास। तांकर पूर्व जन्म कथा तिनि जन्मर जे व्यवस्था। नारद कहिले समस्त श्रवण कल ए वृत्तांत। आबर परीक्ष राजन ताहार वृत्तांत बखाण। परीक्षे যুবরাজপণ পাণ্ডবে স্বর্গ আরোহণ। শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ বিজয় সর্বযাদব গলে ক্ষয়। পরীক্ষিত দিগ বিজয় কলিকু করিলে নিগ্রহ। এ মধ্যে পরীক্ষ রাজন মৃগয়া বিহারে গমন। শ্রমিক ঋষি আশ্রমরে জল মাগিলে তৃষাতুরে। ঋষি গলারে মৃত সর্পে রাজা লম্বাই অতি কোপে।
ଋଷି ବାଳକ ଶୃଙ୍ଗୀ ନାମେ ରାଜାକୁ శాପ ଦେଲା ତମେ। ସେ శాପ ପାଇ କ୍ଷିତିପତି ପୁତ୍ରକୁ କରାଇ ନୃପତି। ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିଣ ଗଙ୍ଗା ପାଶେ କୁଶ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଲେ ସେ। ସକଳ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ମାନ ସୁକଦେବଙ୍କ ଆଗମନ। ସେ ରାଜା ସର୍ବ ଋଷି ଗଣେ ପୁଛିଲା ନିସ୍ତାର କାରଣେ। ପ୍ରସନ୍ନ ସୁକଦେବ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ କହି। ଊନବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର ଆଦ୍ୟରେ ସୁକ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷରେ। ପରମ ଆତ୍ମା ଭେଟିବାରେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧାରଣାରେ। ଜୀବ ପରମରେ ଏକତ୍ୱ ଲୀନ ହୁଅଇ ଯେଉଁ ମତ। ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଭାଗବତ ଉପନିଷଦ। ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମା ଠାରୁ ପାଇ 4 ଶ୍ଲୋକରେ ବୋଧ ହୋଇ। ନାରଦ 10 ଶ୍ଲୋକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ସେ ପୁରାଣ। 24 ଅବତାର ଲୀଳା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉତ୍ପତ୍ତି କେ କଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଏ ଚରିତ 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମାପତ। ଏବେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ବାଣୀ ବିଦୁର ଉଦ୍ଧବ ଭାଳେଣି। ବିଦୁର ମୈତ୍ରେୟ ସମ୍ବାଦ ପୁରାଣ ସଂହିତାରେ ଭେଦ। ମହାପୁରୁଷର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱର୍ଗ ନିଶ୍ଚୟ। 7 ଯେ ବୈକାରିକ ସ୍ୱର୍ଗ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉତ୍ପତ୍ତିର ମାର୍ଗ। ବିରାଟ ପୁରୁଷ ସ୍ୱରୂପ କାଳର ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ। ନାଭି କମଳୁ ଉତୁପତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ନାମ ଖ୍ୟାତି। ଦିତିର ପୁତ୍ର ଯେ ହିରଣ୍ୟ ଆବର ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ପୁଣ। ଏହାଙ୍କ ଜନ୍ମର ଚରିତ ତହୁଁ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବତ। ବରାହ ଅବତାର ହୋଇ ପୃଥିବୀ ଦନ୍ତାଗ୍ରେ ଧରଇ। ଆଦି ଅସୁର ଅବତାର ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ବଧ ବିଚାର। ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ବିଦ୍ୟାଧର ଦେବତା ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର। କିଂପୁରୁଷ ଆଦି ଏମାନ ଏ ସର୍ବ ଉତ୍ପତ୍ତି କାରଣ। ବ୍ରହ୍ମା ଦେହରୁ ଅବତାର କୀଟ ପତଙ୍ଗାଦି ସ୍ଥାବର। ଜଙ୍ଗମ ଆଦି 4 ଖାନି ଅଣ୍ଡଜ ଜରାୟୁଜ ଘେନି। ଉଦ୍ଭିଜ ସେଦଜ ଯେ ପୁଣି ଏମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି 4 ଖାନି। ଏମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସର୍ଜନ ପାତାଳ ବାସୀଙ୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଦିବସ ରାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ପୁଣ କାଳର ଉତ୍ପତ୍ତି ମାନ। ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀ ନର ଆକୃତି ସ୍ୱୟଂଭୂବର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଶତରୂପା କନ୍ୟାର ଜନ୍ମ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ। ସନକ ଆଦି ଋଷି ମାନ ସ୍ୱୟଂଭୂ 2 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ। ଆବର 3 କନ୍ୟା ହୋଇ ଯେମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ଭବଇ। ଯେ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ମାନେ ପୁଣ ଏହାଙ୍କ ଯେବା ଆଚରଣ। ବ୍ରହ୍ମାର ପୁତ୍ର ଯେହୁ ପୁଣ କର୍ଦ୍ଦମ ପ୍ରଜାପତି ନାମ। ତାଙ୍କ ଭାରି ଯା ଦେବହୂତି ସ୍ୱୟଂଭୂବଙ୍କର ଦୁହିତି। ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଜାତ ପୁଣ ନବକନ୍ୟା ଏକ ନନ୍ଦନ। ଏ କନ୍ୟା ନବ ପ୍ରଜାପତି ବିବାହୁ ଲଭିଲେ ସନ୍ତତି। କର୍ଦ୍ଦମ ପୁତ୍ର ଯେ କପିଳ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶ ଜ୍ଞାନରେ ଭୋଳ। ମାତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ କହି ବିଷ୍ଣୁର ମହିମା ବୁଝାଇ। କପିଳ ତପସ୍ଥାନେ ଗଲେ ଯୋଗ ଆସନରେ ବସିଲେ। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଏ ଚରିତ 33 ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପତ।
ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନ ନବ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଜନ୍ମ। ଏହାଙ୍କ ବଂଶାନୁଚରିତ ସଂସାର ଯହୁଁ ଯେ ଉଦିତ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ସେ ଯଜ୍ଞର ଉଦ୍ୟମ। ଶିବ ଯେ ଯଜ୍ଞ ଭଗ୍ନ କଲେ ପାର୍ବତୀ ନିଧନେ କୋପିଲେ। ତହୁଁ ସେ ଧ୍ରୁବର ଚରିତ ତପରେ ତ ସେ ଭଗବନ୍ତ। ଶିଶୁ ମାରରେ ପାଇ ବାସ ମନୁ ବଂଶରେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶ। ତା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଯେ ଉତ୍ତମ ଗୁହ୍ୟକ ସଙ୍ଗେ ତା ବିଶ୍ରାମ। ଧ୍ରୁବର ପୁତ୍ର ନାତି ଯେତେ କହିଛୁ ଅନୁଭବ ଚିତେ। ତହୁଁ ଯେ ପୃଥୁର କାହାଣୀ ଯେମନ୍ତେ ଦୁହିଁଲେ ଧରଣୀ। ବେଣ ଯେ ବିପ୍ରଶାପେ ନାଶ ରାଜା ବିହୀନେ ପୃଥ୍ୱୀ ଧ୍ୱଂସ। ପୃଥ୍ୱୀ ରଖିବା ଅର୍ଥେ ହରି ପୃଥୁ ରୂପରେ ଅବତରି। ଋଷି ଦେବତାଙ୍କର ଅଂଶେ ଜନ୍ମ ଲୋଭିଲେ ମନୁ ବଂଶେ। ପୃଥିବୀ ଧରି ବାହୁବଳେ ଦୋହନ କଲେ ଅବହଳେ। 14 ଭୁବନର ଜନ ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ। ସଂସାରେ ଶସ୍ୟ ବୀଜ କଲେ ଯଜ୍ଞରେ ଦେବଙ୍କୁ ପୂଜିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ବରହି ସମ୍ବାଦ ତାକୁ ଯା କହିଲେ ନାରଦ। ପୁରଞ୍ଜନର ଉପାଖ୍ୟାନ 10 ପ୍ରଚେତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଏ ରାଜା ପ୍ରାଚୀନ ବରହି ଏହାର 10 ପୁତ୍ର ହୋଇ। ଏ 10 ପ୍ରଚେତାଙ୍କ ପୁଣ ହୋଇଲା ଏକଇ ନନ୍ଦନ। ନାମ ତା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଏକ ମାତାରୁ ଉତୁପତି। ସେ ନାରୀ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଗତି ଯେମନ୍ତେ ହୋଇଲା ଉତ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରମ୍ଲୋଚା ନାମେ ଅପସରି କଣ୍ଡୁରୁ ଋଷିଙ୍କ ବିର୍ଜୁ କରି। ଯେମନ୍ତେ ହୋଇଲା ସେ ଜାତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଏ ଚରିତ। 31 ଅଧ୍ୟାୟଣ ଚତୁର୍ଥ ହୋଇଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ଆଦ୍ୟ ପୁଣି ପ୍ରିୟ ବ୍ରତର ଯେ କାହାଣୀ। ନାଭିରାଜାର ଯେ ଚରିତ ଋଷଭ ଜନମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ଭରତ ରାଜାର ବର୍ଣ୍ଣନ 3 ଜନ୍ମେ ବିଷ୍ଣୁ ସେବନ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ବର୍ଣ୍ଣନ ଶପଥ ଦ୍ୱୀପ ଆୟତନ। ଶପଥ ସମୁଦ୍ର ଯେ ସନ ବିଗୁଣ କାଞ୍ଚନ ଭୁବନ। ଲୋକାଲୋକ ସಮೇତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେମନ୍ତେ ଅଟଇ। ବର୍ଷ ପର୍ବତ ନଦୀ ମାନ ଯେତେକ ଏହାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଚକ୍ର ଧ୍ରୁବ ଚକ୍ର ଆବର ଶିଶୁମାର ଚକ୍ର। ପାତାଳ ନରକ ବର୍ଣ୍ଣନ ପାପେ ନରକ ଭୋଗମାନ। ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଏ ଚରିତ 26 ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପତ। ଏବେ ଯେ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧେ ବାଣୀ ଯାହା କହିଲି ପରିମାଣୀ। ଅଜାମିଳର ଉପାଖ୍ୟାନ ନାମର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଚରିତ ଯେମନ୍ତେ ପୁତ୍ର କଲେ ଜାତ। ସେ ପୁତ୍ରେ ନାରଦଙ୍କ ହେତୁ ଯେମନ୍ତେ ଲଭିଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ। ନାରଦ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଅନ୍ୟୋନ୍ୟେ ଶାପ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର 60 ଝିଅଙ୍କୁ ସେ ବର। ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତତି ଯେ ମାନ ଯକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟ ଦେବଗଣ। ଅସୁର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ତୁ ଏ ଆଦି ଜନମର ହେତୁ। ତ୍ରଷ୍ଟା ପ୍ରଜାପତି ନନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱରୂପର ଉତୁପନ୍ନ। ଏହାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମରଣାଦି ବ୍ରତାସୁରକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ବଧି। ଚିତ୍ରକେତୁ ରାଜା ବିଧାନ ଏହାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ରୋଦନ। ନାରଦ ଯେମନ୍ତେ ବୋଧିଲେ ପବନ ଯେ ସନେ ଜନ୍ମିଲେ। 49 ରୂପ ଧରିଲେ ବ୍ରତ ବଳେ ନାଶ ନୋହିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରତ ପୁଂସବନ ଇନ୍ଦ୍ର ତା କଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ।
এ ষষ্ঠ স্কন্দর চরিত ঊনবিংশ অধ্যায় কত এবে যে সপ্তম স্কন্দর হিরণ্য কশিপু অসুর তাহার পুত্র প্রহ্লাদ পিতা তাহার সাধিবাদ করিলা যেতেক অনিষ্ট প্রহ্লাদর যেতে কষ্ট হিরণ্য কশিপু নিধন নৃসিংহ রূপে বিদারণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র চারি বর্ণর ধর্ম ভেদ ব্রহ্মচারী যে বানপ্রস্থ গৃহী সন্ন্যাসী চারি মত এথির ধর্ম বর্ণাচার সর্বধর্ম কর্ম বিচার শ্রাদ্ধ বিধিরে যেতে হই সপ্তম স্কন্ধে এহা কহি 15 অধ্যায়ে সম্পূর্ণ এবে অষ্টম স্কন্ধ শুণ চতুর্দশ মনুচরিত ভূত বর্তমান যে মন্ত গজ ইন্দ্রর যে মোক্ষণ গ্রাহকু চক্রে নিবারিণ শ্যাপরু কলে পরিত্রাণ দেলে যে বৈকুণ্ঠে স্থান বিষ্ণু মন্বন্তর মানরে হয়গ্রীবাদি অবতারে বরাহ মৎস্য যে কশ্যপ নরসিংহ বামন রূপ নানা অবতার মহিমা ক্ষীরোদ মন্থন সীমা সকল রত্ন উৎপত্তি লক্ষ্মী অমৃতর সম্ভূতি ঐরাবত উচ্চৈশ্রবা বারুণী সম্ভূত হইবা ধন্বন্তরী জন্ম কারণ মোহিনী রূপর ধারণ ঈশ্বর পার্বতী সরধা মোহিনী মোহে যেউ বাধা অমৃত ভক্ষু রাহু ছেদ চন্দ্র সূর্য গ্রাসী বা ভেদ অমৃত ন পাই অসুরে দেবঙ্ক সঙ্গে যুদ্ধ কলে স্বর্গ ছাড়ি ইন্দ্র সমেতে পশিলে গহন বনস্তে বলি যে স্বর্গ ভোগ করি কেতাকু দানে নাহি সরি পুত্রঙ্ক কষ্টে দেব মাত অদিতি কলে পয়ব্রত বামন জনম হইলে যজ্ঞে প্রবেশ দান ছলে বলি ঠারু দান গ্রহণ শুক্র নিদেশ কলে পুণ বলি কি করিণ বন্ধন তিনি পাদ যে ভূমি দান সত্যব্রত রাজা চরিত প্রলয় জলরে যে মন্ত মৎস্য অবতার সে হই মৎস্য শৃঙ্গরে নাব বহি সে রাজা দিবাকর বংশে জন্ম হইলা মনু অংশে বৈবস্বত মনু হই যেমন্তে স্বর্গে সে বসই অষ্টম স্কন্ধে এ চরিত 24 অধ্যায় সমাপত নবম স্কন্ধরে বিখ্যাত রাজাঙ্ক বংশানুচরিত সূর্যর বংশ যে বর্ণন সূর্যর অটে যে নন্দন বৈবস্বত মনু নাম এ বংশে ইক্ষ্বাকু জনম ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ହେଲେ ପୁଣ ସୁଦୁମ୍ନ ନାମରେ ରାଜନ ଶଙ୍କର శాపେ କନ୍ୟା ହେଲେ ଇଳା କନ୍ୟା ସେ ବୋଲାଇଲେ ତାରାକୁ ହରିଲେ ଯେ ସୋମ ବୁଧ ତହିଁରୁ ହେଲେ ଜନ୍ମ ଇଳା ଗର୍ଭରୁ ବୁଧ ବୀର୍ଯେ ପୁତ୍ର ପୁରୁର ଭାଉ ପୂଜେ ତାହାର ଯେତେ ଉପାଖ୍ୟାନ କହିଛୁ ବିସ୍ତାର କରିଣ ଏ ଦୁଇ ବଂଶ ଆଦ୍ୟ ଏହି ଏଥୁ ସୋମ ବଂଶ ବୋଲାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଯେ କଥନ ସସାଦ ନୃଗ ଉପାଖ୍ୟାନ ସର୍ଜାତି ରାଜାଙ୍କ ଚରିତ ସୁକନ୍ୟା କରିଲା ଯେ ମନ୍ତ ଚ୍ୟବନ ଋଷି ଉପାଖ୍ୟାନ କୁକୁସ୍ଥ ରାଜବଂଶମାନ ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗ ରାଜାର ମହିମା ସେମାନ ଧାତାର ଗାରିମା ସୌଭରୀ ଋଷିଙ୍କ ଚରିତ ସଗର ରାଜନ ଯେମନ୍ତ ସଗର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯାଗ 6 ସହସ୍ର ସୁତ ତ୍ୟାଗ କପିଳ କୋପରେ ଦହନ ଦିলীପ ରାଜାରୁ ଯେ ପୁଣ ଭଗୀରଥର ଉତ୍ପନ୍ନ ଗଙ୍ଗାର ଯେ ବା ଆଗମନ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଚରିତ
হইলে দশরথ সুত জন্মাদি বৈকুণ্ঠ প্রাপত কহিত অছু সে চরিত সে রাম নাম যেউ ধরে সংসার সাগরু সে তরে।